هنا عندنا لا فونكسيون نون. فونكسيون نون يعني عمل لا. E l'entrée E sortie S 0 dans l'entrée E et 1 dans le S. 1 dans le E et 0 dans le S. يعني عندي هنايا الدخلة هي E وديما الخرجة هي S. إذا كان عندي 0 في ال E 1 في ال S 1 في ال E 0 في ال S. Ici on constate j'ai l'entrée G0 عندي 0. La sortie G1 خرجة دخلة 0 خرجة خروج 1. G1 à l'entrée, la sortie G0. عندي في l'entrée 1 G sortie 0 دخلة 1 في الخرجة 0. On appelle une fonction inverseuse يعني مضادة. الانفرسوس هي عكسية تسمى ب on appelle une fonction inverseuse يعني تسمى بعكسية. ça s'écrit en équation logique. équation logique يعني معادلة لوجيك. S est égal à E bar. هاي S تساوي E bar يعني E ل S كتساوي E bar. S est égal à E bar. ça veut dire هذه يعني ما تسمى inverse يعني l'inverse يعني معاكسة de E est égal à 0 S est égal à 1. E est égal à 1 S est égal à 0. E كتساوي 0 S كتساوي 1. E كتساوي 1 S كتساوي 0 يعني ضد. كما هنا أنت واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا 0 هنا واحد هنا واحد هنا 0. S est égal à E bar يقولوا لها. Pour la version européenne on ajoute une barre يعني في الفيرسيون هذه سميتها كندير واحد البار هنايا غندير واحد السطر هنايا شتيه واحد اس ندير واحد البار. هذه الفيرسيون هذه الأوروبية. pour la version américaine يعني أمريكية هذه on met un petit cercle يعني كندير واحد الدوارة هنايا اس كنديرو دوارة هنا. on constate هنا انتيريبتور يعني مفتاح هنا بولا يعني E interrupteur S ampoule. on constate هنا نعتقد ici l'inverse quand on veut appuyer ici sur le contact est fermé. quand on veut appuyer ici sur l'interrupteur S s'ouvre يعني هنا إذا وركت على هذا سديته بحال هكا اللي هو الدخل اللي هو مفتاح انتيريبتور لا لامب va s'éclairer. si je mets comme ça la lampe va s'éteindre يعني باينه غاد الدخله اللي هو السارود مفتاح غنوريك عليه بحال هكا غتشعل البوله اللي هي الاس هي الخرجه الدخله هو المفتاح والبوله هي الخرجه. الا درت لي الا حليته بحال هكا غتطفى البوله ساهله. هنا غندوزو لا فيكسيون او اين A B 0 A 0 B 0 les deux entrées يعني دخلت بجوج. la sortie S 0 J 0 dans A 1 dans B. la sortie S 1 J 1 ici en A J 0 en B. la sortie S1 j'ai l'entrée A 1 j'ai l'entrée B1 la sortie 1 يعني كانت عندي هنا A 0 B 0 غتدخل عندي في الخرجة S 0 عندي هنايا في لي زونطري 0 و 1 غتدخل عندي في الخرجة S 1 عندي في A و B عندي في A 1 0 في B غتكون عندي في الخرجة 1 غتكون عندي هنا 1 في A واحد في A غتكون عندي وفي B غتكون عندي في S 1 ما يسمى
S est égal à A plus B. يعني S تساوي A زائد B. هنا ici on a j'ai ma logique supérieure ou égale 1. Ça veut dire que j'ai 1 ou plusieurs. يعني هنا عندي الدخلة A و B، وعندي هنا أكبر قطعا أو يساوي 1، بمعنى أنه عندي واحد هنايا بزاف هنايا في سميتها أو في هذا الريس هذا، يعني مفهومة هذه. عندنا هنايا الشيما كونتاكت لي دوز انتيريبتور، هادو مفتاحين، وهذه مصباح اللي هو الاس، هادو دخلات لي زونطري ا و بي، دوز انتيريبتور الى لامب سي لا سورتي اس لا لامب. Le schéma contacte de A et B en parallèle، يعني بتوالي، توازي أو تساوي. Si j'appuie sur ma bouton ma lampe va s'éclairer، يعني لو وركت على هاد A بحال هكا المفتاح هو لا ستشتعل، المصباح سيشتعل. Si j'appuie sur le A bouton ou B ma lampe va s'éclairer. Si j'appuie sur les deux، زعما كي وركت على هادي وهذا بدقة واحدة، يعني في نفس التوقيت وركت هاد المفتاحين، إذا ضغطت على المفتاحين A و B اللي هما دخول، ستشتعل في المصباح. دونك هادو هما. السلام عليكم ورحمة الله.